Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing well and all are fine. So, dear students, please open your English books. Today we are going to read the new chapter, uh, that is Musa Ali's Camel, and it is the chapter number 4. Please open your books and open the page number 42. Be quick, please. शाबाश, अपनी बुक्स खोलिए, इंग्लिश बुक्स अपनी खोलिए, पेज नंबर 42. एक नया चैप्टर है मूसा अलीस केमल. हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पोइम पोर्शन वी हैव टोटली कंप्लीटेड दैट पोर्शन. ओके, अब जो ये है हम प्रोज पढ़ रहे हैं. प्रोज में हमने 3 पढ़े हैं, अब हम आज 4th चैप्टर पढ़ेंगे. शाबाश. तो बच्चों, ये है आपका 4th चैप्टर मूसा अलीस केमल. पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सबों ने देखे होंगे ये जो है, मतलब ये हॉर्स, केमल, जिन पे हम अपना सामान, मतलब अगर हमें सफ़र करना होगा, इनकी मदद से हम इन पे सामान भी रखते हैं. ठीक है, तो जब कोई कारवान कहीं जा रहा होता है, उनको केमल्स, हॉर्सेस वगैरह, ये बाकी जो ये खच्चर वचर, मतलब इनको ये साथ होते हैं. तो ये मतलब ओल्ड टाइम्स में यही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था. और जो ये केमल है, हम इसको ईद पे कुर्बान भी करते हैं अरब शहर में, क्योंकि ऊँट ज़्यादा होते हैं. एज़ यू नो, अरब इज़ आल्सो एन डेज़र्ट. वहाँ पे भी मतलब वो जो हॉट क्लाइमेट होता है. ये जो केमल है ये कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पे नहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके लिए ये अडेप्टेशन इसकी होती है वहाँ जहाँ पे हॉट क्लाइमेट हो, जहाँ पे बंजर हो, मतलब जहाँ पे वेजिटेशन का कोई कंसेप्ट ना हो, जहाँ पे बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है, बहुत कम बारिश होती है, मतलब हॉट, उसका जो वेदर होना चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए वहाँ का, जिस प्लेस पे ये ऊँट होते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, बहुत गर्म. तो जैसे कि आपने केमल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, केमल एक ऐसा जानवर है जो भूखा रह सकता है एटलीस्ट मतलब 1 हफ्ते तक, और पानी के बगैर. इसमें ये ख़ास सलाहियत अल्लाह ने बख्श दी है. ये इसके आपने देखा होगा, ये देखिए, ये हम्प जैसा स्ट्रक्चर है, ये इसकी बॉडी पे अल्लाह ताला ने रखा है, क्योंकि ये इसमें स्टोर रखता है पानी. फिर ये 1 वीक तक इसको यूज़ कर पाता है, क्योंकि राजस्थान या ऐसी कोई प्लेसेस जहाँ पे डेजर्ट एरिया हो, वहाँ पे पानी की सहूलियत नहीं, पानी बहुत कम मैसर होता है. तो ये जो ऊँट है, ये खुद मतलब 1 हफ्ते तक पानी पी के रखता है, और फिर धीरे धीरे अपनी मतलब 1 हफ्ता गुजारता है इसी पानी पे. सो आज हम इसी केमल पे, यानी मूसा अली कोई लड़का होता है, उसी के केमल के बारे में इस चैप्टर में, असल में केमल के बारे में हम पढ़ेंगे. केमल्स, ये एक स्टोरी है, हम देखते हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा है, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस. सो प्लीज़ बी केयरफुल, आप मुझे अच्छे से सुनिएगा and do read with me, please. Sama's father, a doctor by profession, was transferred from Srinagar to Nubra Valley in Ladakh. He asked his daughter to spend her summer vacations with him in Nubra. Both the father and the daughter stayed as paying guests at Dixit Tolma's house. बोलते हैं ये जो स्टोरी है समा के फादर से स्टार्ट होती है. ये भी एक कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो जो कि जैसे आप जानते हैं, हर किसी का पेरेंट कुछ ना कुछ कर रहा होता है. कोई बिजनेसमैन होता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई. अब जो ये सम्मा है, जो कि इसका कैरेक्टर है इस स्टोरी में, उसका जो फादर है वो डॉक्टर होता है बाय प्रोफेशन, सुचासान डॉक्टर. अब उसकी जो जॉब है, मतलब उसकी ट्रांसफ़र हुई होती है, वो श्रीनगर में असल में उसकी पोस्टिंग होती है, लेकिन अब उसको श्रीनगर से कहाँ भेजते हैं? न्यूब्रा. लद्दाख में एक न्यूब्रा वैली है, वो भी डेजर्टेड एरिया है. ठीक है, तो वो लद्दाख, आपने देखा होगा, लद्दाख बहुत ब्यूटी, कश्मीर का ही हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है, अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है. तो लेकिन वो हमारा एक पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का.
تو لداخ جو ہے وہاں وہ بہت بیوٹیفل ہے اینڈ وہ کولڈسٹ ڈیزرٹ ہے یہ جو نیوبرا ہے. تو اس کو وہاں ہی اس کے پاپا کو کہاں ٹرانسفر کی گئی؟ نیوبرا ویلی میں. ہی آسکڈ ہز ڈاٹر ٹو اسپینڈ ہر سمر ویکیشنز وتھ ہم ان نیوبرا. اب اس کی جو سما ہے وہ اس کی بیٹی ہے. کس کی؟ اس ڈاکٹر کی جس کی ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے اپنی بیٹی سے آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ. کہاں؟ نیوبرا لداخ. ہم وہیں پہ اپنی سمر ویکیشن گزاریں گے. تو اب وہ جو اب جب وہ نیوبرا جاتے ہیں تو اس کی بیٹی جو یہ جس کا نام سما ہے، سما اور اس کا پاپا جو کہ ڈاکٹر ہے وہ جاتے ہیں کہاں؟ باہر. یہ سوری لداخ جاتے ہیں، نیوبرا. تو وہاں پہ پیئنگ گیسٹ رہتے ہیں، یعنی وہ کیا ہوتے ہیں مطلب وہ کسی کے گھر میں مہمان رہتے ہیں لیکن وہ اس کا جو ان کی خاطرداری ہوتی ہے وہاں پہ اس کو پیسے بھرتے ہیں. آیا سمجھ؟ مطلب کھانا پینا ان کو ملتا ہے اور ان کے وہی دیتے ہیں. کھانا بھی کسی کے گھر میں رہتے ہیں تو ان کو پے کرنا پڑتا ہے اس کو رینٹ بھی اور کھانے پینے کا بھی رینٹ. تو ایٹ ڈکسٹ ڈولماز ہاؤس، کسی لیڈی مطلب کسی کا یہ ہاؤس ہوتا ہے ڈکسٹ ڈولما. اٹ کین آلسو بی اے ہوٹل. تو ڈکسٹ ڈولماز ہاؤس اس کا نام ہوتا ہے. یہ ٹورسٹ اسپاٹس پہ اکثر یہ مطلب یہ جو ہٹس ہے وغیرہ یہ ہوتے ہیں تو اسی لیے اس کا نام تھا ڈکسٹ ڈولماز ہاؤس. یہ شاید پیئنگ گیسٹس رکھتی ہوں گی وہاں. تو سما اینڈ ڈولما بکیم. اب جو ڈولما جو ہے ڈولما اس کی مالکین ہوگی تو یہ اس کی سما کی فرینڈ بنتے ہیں ایٹ ویری فرسٹ سائٹ جو ہی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. Therefore Sama asked Dolma to tell her something about نیوبرا. اب سما تو نہیں آئی ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ ہے نیوبرا کے بارے میں. اب وہ کہتی ہے اس کو مجھے بھی بولو نیوبرا کے بارے میں. تو اب وہ اس کو اس سٹوری میں بولتی ہے. لیکن آج کے اس لیکچر میں یہ فرسٹ پارٹ تھا. آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی. اللہ حافظ. کل نیکسٹ پارٹ میں ہم اور پڑھیں گے.